acquiring senses. Through the knowledge acquiring senses, they want to release Krishna's pastimes. Ya. Bagi kita orang-orang terikat seperti kita, ya, indria-indria kita membutuhkan kenikmatan secara material seperti itu. Tapi bagi para penyembah murni, ya, indria-indria mereka selalu ingin mendapatkan tentang Krishna, Krishna nama, Krishna rupa, lila, guna Krishna. Itulah indria-indria daripada penyembah murni. Whenever they feel themselves that we are not eligible to drink Krishna Katha, or we are not eligible to serve Krishna, then they feel that we have to give up this body. Kapanpun beliau-beliau itu, para penyembah murni, merasakan, ya, bahwa beliau tidak bisa menikmati atau menginsiapi tentang Krishna Kata atau tidak mendengarkan Krishna Kata, kapanpun beliau tidak bisa melakukan sesuatu untuk Krishna, beliau-beliau itu merasa hidupnya sudah lebih baik tidak hidup saja, seperti lebih baik meninggal saja. Sanatana Goswami, because in his body these boils are there, itching is happening, water is coming out, and I think this body is useless. Also, I born in a very low caste family. Srila Sanatana Goswami berpikir, ya, bahwa bagaimana kondisi badan beliau yang dipenuhi dengan luka gatal seperti dengan bernanah seperti itu, dan beliau berpikir badan ini sudah ada gunanya, lebih baik meninggal saja. Yeah, if you are born in a low caste family, so always you have to think two things. If someone is born in higher caste family, you have to forget that I born in higher caste family, otherwise proud will come. Jadi bagi mereka yang lahir di keluarga kasta yang rendah seperti itu, mereka memikirkan dua hal seperti itu. Dan bagaimana kalau mereka yang lahir di dalam kasta yang lebih tinggi, mereka harus selalu berhati-hati dan jangan pernah berpikir bahwa mereka berada dalam kasta yang tinggi. Kalau tidak seperti itu, mereka akan bisa terjatuh di dunia material ini. One who born in lower caste family, you have to always remember that I am born in lower caste family. But in Krishna consciousness, this is common principle. But in Krishna consciousness, always, whether you are in higher caste or in lower caste, always you have to remember I am Guru and Gorang servant. Ya. This is my position. Ya. Bagi mereka yang terlahir di keluarga yang dalam kasta rendah seperti itu, hendaknya dia selalu mengintrospeksi dan mengingatkan dirinya, saya adalah orang yang terlahir di keluarga yang rendah. Ini sebenarnya pemahaman secara umum seperti itu. Tetapi bagi mereka yang sudah berada di dalam kesadaran Krishna ini, apakah dia terlahir di kasta rendah atau kasta tinggi, itu tidaklah masalah, karena mereka sudah dianggap sebagai guru dan goranga, pelayan daripada guru dan Sri Goranga. Yeah, Sanatana Goswami said, "Oh, I born in lower caste family, and all our family dynasty, they used to always commit sinful activities. So still you are so merciful, you accept our family." Ya. Sanatana Goswami berpikir, ya, hamba terlahir di keluarga yang sangat rendah, dan keluarga hamba setelah melakukan banyak sekali kegiatan yang berdosa seperti itu, tetapi sejatanya masih juga Anda mau menerima keluarga kami ini sebagai pelayan Anda. Krishna not only accept you, but if you are pure devotees, you are unlearned devotees, Krishna accept whole dynasty. Krishna is feeling so grateful inside his heart. He accepts the whole dynasty. Ya, jadi Krishna sangat berbahagia sekali ketika kita bisa menjadi penyembah beliau yang murni seperti itu. Dan beliau tidak hanya menyelamatkan kita sendiri, bahkan semua keluarga, semua dinasti keluarga. Krishna sangat berbahagia karena kita terlahir dari keluarga itu, dan Krishna akan menyelamatkan semua keluarga. Yeah, when Mahaprabhu, the Kulingram, the villagers of Kulingram, they came to Mahaprabhu. Mahaprabhu said, you are so dear, even the pigs, hogs in your village is dear to me. Yeah. Jadi, ya, ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu datang ke desa yang bernama Kulinagram di sana, bahkan Chaitanya Mahaprabhu sangat menyayangi dan mencintai para penduduk di sana. Bahkan bukan hanya penduduk, bahkan seekor babi, anjing sekalipun sangat dekat dan sangat disayang oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu di desa itu. We have so many bad qualities. If we consider ourselves, we are not a devotee. Which verse from Bhagavad Gita, Bhagavatam we can follow? We can follow any verse. But still,
one hope is there. By this hope only, if someone knows the secret, then he is eligible to receive mercy or receive love of Godhead. Ya, jadi kita dipenuhi dengan kualitas-kualitas yang buruk di dalam diri kita. Di dalam sloka-sloka Bhagavad kita, mana yang cocok dengan diri kita? Tidak ada satupun. Tetapi masih juga kita diberikan sebuah harapan, yang mana dengan harapan ini memungkinkan kita bisa untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam hidup kita. That is called Sambandha Kripa. Ini Directly Krishna, we are not qualified. So how Krishna will shower mercy directly with a relationship, with strong relationship with a pure devotee. This shower mercy. This is called Sambandha Kripa. Hal ini disebut dengan Sambandha Kripa karena kita tidak bisa langsung mendapatkan karunia dari Krishna. Harus ada sebuah perantara atau yang menghubungkan kita, bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan para penyembah murni Krishna. Hanya dengan demikian Sambandha Kripa ini bisa kita dapatkan. And what is Sambandha Kripa? Just keep relationship with the pure devotees. Then Krishna will deliver you with pure devotees relationship. Not how we are chanting, we are serving. No, we are not qualified with his relationship, Prabhupada relationship. We born or we are coming in his dynasty. We must have another mood towards Srila Prabhupada. Jadi dengan hubungan kita, dengan cara kita berhubungan dan bergaul dengan para penyembah murni itu, dengan seperti itulah Krishna akan melemahkan kita. Bukan karena usaha kita, tetapi karena kita terhubung dengan para penyembah murni Krishna. Seperti Srila Prabhupada, kita berada di dalam keluarga besar Srila Prabhupada sekarang ini, dan Krishna akan harus menyelamatkan kita. You may be born in a lower caste family or a higher caste family. You may qualified, you may illiterate, you may woman, you may man. That does not help you to receive mercy from Krishna. Only this is the only way, secret way. But who said? Bhismadev said. Jadi tidak peduli apakah kita terlahir di keluarga yang kasta rendah atau kasta tinggi, sebagai orang yang pintar ataupun tidak pintar, ada sebagai badan wanita atau lelaki, ini tidaklah menjadi pertimbangan bagi Krishna untuk menyelamatkan kita. Ini diajarkan oleh Sri Bhismadewa kepada Tathapi ekanta bhakti dupasya uparu kampitam. Because when Bhismadeva was laying in Aravat, at that time Krishna came. He became master of this. I defeated him, I blamed him. He already promised I will not fight, but I make him fight. But why he came at my last of the day? Why he came? Everyone is saying, you see, Bhismadeva is suffering due to his karma. If I am suffering due to my karma, then why Krishna came here? He was astonished. Ya. Jadi ketika Bhismadewa berbaring di di ranjang panah ketika ajal beliau akan tiba seperti itu, beliau sangat terkejut sekali melihat kenapa Krishna datang kepada saya. Saya menantang Krishna dan membuat Krishna harus bertempur, meninggalkan sumpah beliau tidak menggunakan senjata. Tetapi sekarang Krishna datang. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya menderita karena karma saya. Tetapi kalau begitu, mengapa Krishna hadir di sini? Bhismadev said, I am not honorary devotee, but I have love for honorary devotees, Pandavas. Because Pandavas are honorary devotee, I have love for him. Always I support them. Always I protect them. Always I have love and affection for them. Although I am in Duryodhana's side, therefore Krishna came. Otherwise, I think there is no other judgment or argument that Krishna will come here. Jadi seperti itulah Bhismadewa merasakan bahwa sebenarnya Krishna datang bukan karena saya adalah penyembah yang yang mantap seperti itu, tetapi karena saya memiliki rasa kasih sayang dan cinta kasih kepada penyembah Krishna yang mantap seperti para Pandawa, dan selalu berusaha untuk melindungi mereka, untuk memberikan cinta kasih kepada mereka. Jadi oleh karena itulah satu-satunya alasan Krishna datang. Tidak ada alasan lain yang membuat Krishna bisa datang kepada saya dengan usaha saya sendiri. Yeah, when our relationship with the pure devotee become very strong and unalloyed, without the pure devotee I cannot live. And he is my everything. When this mood arises, then this is your qualification to receive Sambandha Kripa. You will receive mercy through pure devotees. Ya, hendaknya kita harus berpikir bahwa para penyembah murni itu begitu mantap dan begitu tak tergoyahkan di dalam baktinya.
Dan hanya dengan bergaul dengan mereka itu memungkinkan kita akan mendapatkan sambanda kripa itu melalui pergaulan kita kepada para penyembah-penyembah yang tak tergoyahkan seperti Yeah, we should not think I'm uneducated, I'm educated, I'm man, I'm woman, I'm like this, I'm sannyasi. No. Our total philosophy based on this point. Therefore, we are accepting initiation. We are connected with Parampara. Parampara means with pure devotees. Now we are related with pure devotees, with Prabhupada. When someone took initiation from anyone in ISKCON, then he is related with Prabhupada, with his Founder Acharya. But relation should be very strong. Otherwise, you cannot feel that, oh, I am initiated person. After newly you can feel initiated person. After few days, you think, oh, I am son. Even I am initiated, nothing is happening because your relationship is not strong. Jadi seperti itulah ketika seseorang menerima karunia guru dan guru parampara ini, dia akan terhubung dengan guru parampara itu. Ketika seseorang mengambil karunia diksa di ISKCON, dia akan terhubung kepada Srila Prabhupada. Dan hendaknya jagalah hubungan ini. Inilah disebut dengan sambanda kripa itu. Jangan sampai hubungan ini menjadi hilang dan membuat kita akan kembali jatuh ke dunia material ini. Dan kita jangan pernah berpikir bahwa saya adalah orang yang cerdas, orang yang kurang cerdas, orang yang laki atau perempuan. Tidak. Tetapi jadikanlah diri kita dalam posisi yang terhubung dengan para penyembah murni Krishna. And someone who subjects something, because you accept my family, you accept not only me, not only Rupa Goswami, not only Jiva Goswami, you accept our whole dynasty. Therefore, Mahaprabhu asked, everything is auspicious. Sanatana said, everything is auspicious because you accept our family as your own. Jadi ketika Sri Chaitanya Prabhu bertanya apakah segala sesuatu dalam kemujuran, Sanatana Goswami mengatakan iya, semuanya berada dalam kemujuran karena Anda telah menerima hamba. Bukan hanya menerima Rupa Goswami, Sanatana Goswami atau Jiva Goswami, tetapi semua dinasti hamba Anda telah terima. Karena itulah mereka dalam kemujuran. Yeah, like here Bali, I like one thing, most of the Grasthas, their son, daughter, they are devotees. They are related with Sambandha Kripa, whole family, because those are Gurudev disciples, Srivadman disciples, our Sukhsman Maharaj, their son, grandsons, they are also connected with Parampara. If one receive worship from any pure devotee, in the whole, he will accept the whole family. Yeah, this is Sambandha Kripa. Not only pure devotee accept you, not to your wife, not to your son, daughter. When you accept the whole family. Therefore, we should not consider the discrimination. Oh, he received mercy, like he is a pure devotee, but his son is not pure devotee. What will happen? Many devotees asking this question. Prabhupada's son, they are not pure devotees. Prabhupada's wife is not pure. You cannot say like that. Who deliver the whole world, Krishna will not deliver his son. No, that's Sambandha Kripa. Krishna accepts the whole family. Outwardly they may perform other activities, but Krishna accepts as his own man. Ya. Jadi seperti itulah, Krishna tidak akan hanya menyelamatkan kita atau istri kita atau anak-anak kita, tetapi semua keluarga, sanak keluarga kita akan diselamatkan oleh Krishna. Ini yang disebut dengan sambanda kripa. Seperti contohnya Srila Prabhupada. Meskipun anak-anak beliau juga tidak kelihatan aktif di dalam bakti membantu misi beliau, tetapi apakah Krishna tidak akan menyelamatkan anak-anak Srila Prabhupada? Prabhupada menyelamatkan seluruh dunia. Bagaimana mungkin keluarga beliau tidak diselamatkan oleh Krishna? Ada satu hal yang Maharaj sangat suka di Bali, ya, beliau melihat anak-anak para penyembah, putra putri para penyembah, yang murid-murid Gurudev, Sripad Maharaj, Srila Subham Swami Maharaj, mereka semua terhubung dengan Prabhupada family, ya, keluarga besar Srila Prabhupada. Dan Prabhupada dan Krishna akan menyelamatkan semua sanak keluarga itu. Yeah, this is credit of Bali. I always feel credit for Bali devotees. Actually, in India you cannot find the father is devotee, son will become devotee. You cannot say a guarantee. But in India, but in Bali, mostly 90% son and daughter they are devotee. Ini is credit of Bali. Ya, inilah sebuah kredit bagi para penyembah di Bali, dikatakan oleh Maharaj. Karena hampir 90% ya putra putri dari para penyembah, mereka ikut menjadi penyembah seperti itu. Dan ini sangat luar biasa sekali sebenarnya. Sangat beruntung kita berada di dalam keluarga besar ini. Then immediately Mahaprabhu
Sanatan said to Mahaprabhu, "You know my brother?" That was he wanted to describe the Lila of Anupam, Jiva Goswami's father. "You know my brother? He is a Ram devotee, and day and night he used to chant Ram Nam, Ram, and always used to read Ramayana." Jadi pada waktu itu ya Sanatan Goswami berusaha menyampaikan tentang lila daripada keluarga saudara beliau yang bernama Anupama. Anupama ini dia adalah penyembah Sri Ramachandra. Siang dan malam dia selalu mengucapkan nama suci Sri Ram, seperti itu. Always meditating also on Ram. This is mantra dhyan. This is mantra japa. Mantra means when Guru becomes pleased, he will give you initiation. Initiation means he is giving you mantra Krishna. Nam means Krishna. Now what happened? After 1 year, okay, you just bring one recommendation letter. Oh, 1 year I am chanting, just Gurudev, give me initiation. Now before Guru leaves with someone, disciple used to come to Guru, and Guru judge, oh, he is sincere, nice boy. Out of mercy, Guru gives initiation. So that disciple receive mercy and mantra. Ya, di dalam inisiasi itu sebenarnya para murid-murid dia menerima dua hal, yaitu karunia dan nama suci. Itu yang diberikan oleh guru. Itu sebenarnya japa mantra. Dan pada zaman dahulu ya para murid yang akan datang langsung pada gurunya. Dari sana guru akan bisa melihat, oh ini dia penyembah yang tulus, dia adalah penyembah yang piro hati. Guru akan menerima. Tetapi sekarang ya kita melalui media yang merekomendasikan kita, oh dia sudah berjapa 1 tahun, kemudian disodorkan kepada guru, baru guru menerimanya. Okay, if someone initiated by this process, still there is hope. Still you serve and receive mercy from Guru. Then you can meditate on mantra, especially when you are chanting, don't talk. Because this is our everything. Holy name is everything, especially 6 round. With concentrated mind, don't talk, just focus on the holy name. In front of Prabhupada, in front of Gaur-Nitai, just 2 hours. And when your mind becomes fixed on holy name, then all auspicious will come. Jadi meskipun sistem inisiasi kita seperti sekarang ini ya tidak seperti dulu ya, begitu bona fide begitu, tetapi masih juga ada harapan di sana. Karena apa? Guru memberikan kita nama suci. Oleh karena itu ketika kita sudah mengambil karunia diksa, hendaknya kita mengambil keseriusan di dalam mengucapkan nama suci itu, khususnya 16 putaran seperti itu. Yeah. Dan ya. That is our strength. Gurudev used to say, you can get all strength from holy name. Therefore, when you are chanting, be serious. Don't talk. Don't use mobile. This is our meditation. This is our mantra meditation. Ini disebut dengan mantra, meditasi terhadap mantra itu. Dan Gurudev memberikan hal ini dan begitu sangat powerful sekali sebenarnya nama suci itu. Oleh karena itu, ketika kita berjapa, jangan kita ngobrol, jangan sampai pegang HP dan sebagainya. Siapkan waktu khusus kita untuk mengucapkan nama suci. Yeah, holy name is sadhan and holy name is sadhya. Sadhan means we are performing as our spiritual duty, and sadhya means achievement. Same holy name. Same holy name. When you chant pure name, then you can see Krishna directly. He will talk with you, he will play with you. This pure name. Therefore, this is sadhya, achievement. Ya. Oleh karena itu nama suci ini sebenarnya ada 2 hal dalam nama suci ini disebut dengan sadhana dan sadhya. Ya. Sadhana itu artinya kita mengucapkan nama suci sebagai tugas kita, kewajiban kita seperti itu. Dan pada yang sama, ya nama suci ini juga merupakan tujuan kita. Ya, ketika seseorang mengucapkan nama suci secara murni, dia akan suatu saat dia akan bisa melihat Krishna secara langsung, bisa bicara kepada Krishna secara langsung. Oleh karena itu nama suci juga merupakan tujuan akhir kita. And Anupama was so fixed in his chanting, always chanting Ram Nam and also meditating on Ram and reading Ramayana. Ya. He used to read Ramayana. Ya, dan adik dari Sanatan Goswami ini Anupama ini dia sangat khusyuk sekali mengucapkan nama suci Sri Ram, dan pada saat dia selalu membaca epos Ramayana seperti itu. Before this mobile, when we are chanting, sometimes we are feeling sleepy. Now you cannot find anyone is sleeping in chanting. Mobile is there. You cannot sleep. He said, no, wake up. Mobile is saying, wake up. And
Jeep jago, Guran Chandra bole. Here now mobile is saying wake up, wake up. Never allow you to sleep also. Yeah, most of them have it. Chanting Hare Krishna, Hare Krishna. No, this is offenses. Other time we can see, but when we are chanting, don't watch mobile, don't use mobile. Dengan hadirnya ya handphone sekarang ini sangat ya merupakan gangguan yang luar biasa ya. Kalau dulu ya orang atau para penyembah berjapa sampai duduk berjapa seperti itu uyuk begitu. Tapi sekarang kita melihat penyembah tidak pernah mengantuk seperti itu karena sudah ada HP ya. Sambil berjapa sambil HP begitu. HP ini yang membuatkan semangat ya. Kalau dulu ada Jeep jago Gora Chandra boleh si Chandra Nama Prabu membangunkan kita. Tetapi sekarang HP yang membangun kita. Bangun. Tidak dikasih istirahat kita sama HP. Don't use this. This is meditation. And they are Anupam always used to associate with Rupa and Sanatana. They want to examine it. Rupa and Sanatana. How he is very attached to Ram. You want to test him. Ya. Dan ya Anupama sangat disayang oleh Rupa dan Sanatan seperti itu. Dan pada suatu ketika Rupa Sanatan ingin menguji mereka. Kenapa Anupama ini kok dia terikat sekali dengan Sri Ramacandra dan mengucapkan nama suci Rama? Yeah, this is called Ishta. Our Ishta is Gaura, Gaur, Krishna. This is Nishtha. We have fixedness. At any moment, this is not sackable. We can't follow anyone. We cannot worship anyone. This is Ishta. Ini disebut dengan Nista. Ketika kita mau memiliki pujaan Ista Dewata yang kita memang puja dan kita cintai, kita fix ya, tidak pernah terganggu, tidak tergoyahkan. Apapun kata orang, saya akan tetap memuja Ista saya seperti itu. Ama sava sange Krishna katha Bhagavata sune. Ama sava sange Krishna katha Bhagavata sune. Tahara parikha kaino ami duwe jane. Tahara parikha kaino ami duwe jane. We heard Srimad Bhagavatam and talk about Lord Krishna with us, and both of us examined him. Dia ya maksudnya Anupama mendengarkan Srimad Bhagavatam dan kami berbincang-bincang membicarakan tentang Tuhan Sri Krishna bersama-sama seperti itu. Dan kami berdua ya ingin suatu saat ingin menguji dia, menguji Anupama maksudnya. So what do you think? If Radha Sister now assuming Narayan for, and you say, Sudhir, come here, you will go? Ya, seandainya si Radha Seswara sekarang beliau berubah wujud jadi Sri Narayan begitu. Kemudian Prabu Sukadev ditawarkan, Sukadev ayo ikut saya. Apakah Prabu Sukadev akan ikut Sri Narayan? Apa sih Sri Radha Seswara? Yes, Sri Radha Sister, I can go see. No, everybody always attached to a particular part. This is Ishta. Yeah. We want Krishna, Gaur. We are not offending, but our attachment towards Krishna, towards Gaura. This is called Ishta. Ya, ini disebut dengan Nista begitu. Tidak ada yang bisa menggoyahkan ya pujaan kita kepada Sri Gauranga Mahaprabhu dan Sri Krishna. Inilah yang disebut dengan Nista dan kita mantap sepenuhnya di dalam memuja Ista Dewasta kita itu. If you perform very time, you perform Brajamandal Parikrama, you can find one village. This village name is Seksai. Seksai means Krishna, like mystic potency, he created a big pond, like you cannot imagine. And Krishna, in front of gopis, immediately assuming as Vishnu and sleeping on the snake. And he invited gopis, please come. I am Narayan. None of gopis just went there. Only Prabhupada says, he said, Narayan, please, shower mercy. How can we find out our husband Krishna? Even Krishna assuming Narayan for they reject. This is called Ishta. Ya, dan di
Seksai. In Brindawan ya Braja Mandala Parikaram itu ada sebuah desa yang bernama Sesasai ya. Dan di sana Krishna menciptakan sebuah kolam yang sangat besar sekali dan beliau mengambil wujud sebagai Sri Narayana dan berbaring di atas Ananta Sesa seperti itu. Ketika para gopi datang dan menawarkan mari datang kepada saya, dan para gopi menjawabkan, oh maaf Sri Narayana ya. Dia hanya bersujud saja seperti itu dan berdoa, mohon berikan hamba agar hamba bisa bertemu dengan suami hamba yaitu Krishna. Yeah, those are in half stage. That their fixedness is fixed. You cannot change. Only they want Krishna. Only they want Ram. Who's their Ishta maybe, but that fixed in half stage, fixed, not changing. Tidak ada perubahan dan mereka tidak bisa ditipu, bahkan Krishna pun tidak bisa menipu siapa yang sebenarnya, siapapun ista kita ya itu yang tidak akan bisa berubah, tidak, itu kan fix selamanya. Yeah, you know about this story before Mahabharata, how Krishna invited Hanuman. Krishna invited Hanuman. Hanuman, you should come, you help Arjuna. So in Dwaraka, in the garden, Hanuman came. And sitting and eating fruits and breaking, big branches. And the soldiers then come to Krishna, one big monkey is coming and creating all sort of problems. This Krishna invited. Yeah. Jadi kita tahu ya, sebelum Mahabharata perang itu terjadi dan Krishna mengundang Hanuman untuk datang. Kamu hendaknya harus membantu Arjuna di dalam medan perang Kurukshetra. Dan benar ya, Hanuman datang ke Dwaraka dan beliau pergi ke sebuah taman seperti itu dan makan buah-buahan dari pohon-pohon di taman itu dan mematahkan batang-batang dan ranting pohon di sana. Dan para tentara melihat hal itu dan melapor kepada Krishna. Oh temanku Sri Krishna, ada seekor monyet besar sekali di taman. Ya, dan karena memang Krishna mengundang. Through this lila, Krishna performed many, he just performed a sweet lila. Because Garuda used to think, I am most powerful, carrier of Vishnu. And Krishna said, Garuda, you just go and said Krishna is calling. He never said Krishna is calling. You just go and call to this banner, this monkey. Kemudian di dalam lila ini banyak lila manis terjadi seperti itu. Karena Garuda mengembangkan sedikit rasa bangga bahwa beliau adalah sebagai tunggangan daripada Krishna seperti itu. Kemudian Krishna memerintahkannya, Garuda, coba kamu panggil itu monyet itu, bawa dia datang ke sini. After eating fruits, Hanuman was sitting there chanting Ram, Ram, Ram. And Garuda said, hey, Krishna is calling you. My Lord Krishna is calling you. 2-3 times when he shouted, just with his tail, just slap him in such a way, he just flee out in front, just fall down in front of Krishna. Krishna, what happened? Because he is very proud for his, strength. Yeah. Dan ya setelah Hanuman menghabiskan buah makan seperti itu, akhirnya beliau duduk bermeditasi dan mengucapkan Ram, Ram, Ram begitu. Akhirnya Garuda datang dan mengatakan, hey Hanuman, ya Krishna memanggil Anda seperti itu. Tetapi Hanuman tetap tidak terganggu seperti itu dan Garuda berulang kali mengatakan seperti itu. Akhirnya Hanuman agak kesel dengan ekornya, dia memukul Hanuman sampai memukul Garuda sampai Garuda terjatuh tepat di depan Krishna seperti itu. Dan Krishna mengatakan, hey ada apa Garuda? And Garuda said, you said he's a devotee. He's not a devotee, he just slapped me in such a way. I'm telling you, he's not a devotee. Yeah. Dan Garuda mengatakan, Anda mengatakan dia penyembah, dia bukan penyembah. Kenapa dia memukul saya dengan ekornya sampai saya terpelanting jatuh ke sini? Dia bukan penyembah. And Krishna said, no, he don't know me. He only know Ram. You just go and in front of him, the Ram is calling. Just go. Ya. Dan karena Krishna mengatakan tidak, ya, mungkin dia tidak tahu saya, tetapi dia hanya tahu Sri Rama. Katakan sekali lagi, datang ke sana dan katakan bahwa Sri Rama yang memanggil Anda. Yeah. Three persons develop, pride. Rukmini, she was always used to think, I'm most beautiful lady in this world. And Sudarshan Chakra, the disc in Dwaraka, is thinking, I'm most powerful. No one can defeat me. And Garuda thinking, I can run faster than anyone. Yeah. So when, yeah, you can say. Ya, jadi ada dijelaskan ada kepribadian yang mengembangkan sedikit rasa bangga di Dwaraka ya. Pertama adalah Rukmini Dewi. Beliau berpikir, beliau
adalah wanita yang paling cantik di dunia ini, yang paling disayang, dia paling disayang oleh Krishna. Kemudian yang kedua adalah Sudarsana Cakra. Sudarsana Cakra berpikir bahwa dia adalah yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang tidak bisa ada orang yang mengalahkannya. Dan yang ketiga adalah Garuda. Ya, Garuda berpikir saya bisa terbang lebih cepat melebihi siapapun seperti itu. So when Garuda went and just informed, Ram is coming. He came so fastly, even Garuda cannot reach. And on the way, on the main gate, Krishna said to Sudarsana, you should stay there. You check one monkey is coming. You should check there. Don't allow him. Dan ketika Garuda disuruh kembali kepada Hanuman dan mengatakan, oh Sri Rama yang mengundang, yang memanggil Anda seperti itu. Kemudian Hanuman meloncat terbang lebih cepat daripada Garuda seperti itu. Dan ketika Hanuman sudah sampai di depan pintu gerbang seperti itu, kemudian Sri Krishna kembali yang memberitakan kepada Sudarsana Cakra, Sudarsana Cakra, ada seekor monyet yang datang ke sini, kamu jaga, halangi dia. So when he came, Sudarsana said, I am personal associate of Krishna. And what happened? Hanuman just catch up Sudarsana like that. And he keep here. Sudarsana is here now. Just go inside. Kemudian Sudarsana Cakra menghalangi Hanuman. Hey, kamu tahu siapa saya? Saya adalah asisten personal daripada Sri Krishna. Kemudian kamu tidak boleh lewat seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Hanuman? Dengan mudahnya Hanuman menangkap Sudarsana Cakra yang berputar kencang itu dan memakannya dan menyimpannya di temboloknya. Sekarang Sudarsana Cakra yang begitu gagah sekarang hanya ada di sebuah di mulut seekor monyet begitu. Then when Hanuman went and paid obeisance to Krishna, and Krishna at that time Ram, because if Krishna knows if you become Ram, he will not pay obeisance to me, because he have Ishta, he only want to see Ram. Dan pada waktu Hanuman berhasil masuk ke istana Krishna, kemudian secepat kilat Krishna berubah menjadi Sri Ramachandra. Karena Krishna tahu kalau beliau hanya mau sujud kepada Sri Ram saja, kalau beliau masih dalam wujud Sri Krishna, Hanuman tidak mau sujud. And Balram became Lakshman, and Rukmini became Sita. And Hanuman said, she is not looking like Mother Sita. She's looking ugly lady. She's not like Sita, because she has Sita pride that no one is beautiful like that. And Rukmini became very fed up and went out and go inside. Dan pada waktu itu Sri Krishna menjadi Sri Rama, Sri Balaram menjadi Laksmana, dan Rukmini menjadi Sita seperti itu. Ketika Hanuman melihat Sitaram dan Laksmana ini, Hanuman berkata, dia tidak seperti Ibu Sita, dia tidak cantik seperti Ibu Sita, dia seperti wanita yang buruk rupa begitu. Dan Rukmini Dewi merasa tersinggung sekali karena pada sebelumnya dia mengembangkan rasa bangga sekali bahwa dia yang paling cantik. Akhirnya dia ngambres dan pergi dari sana. Then Krishna said, when you came inside, no one checked you? Yes. Then monkey they used to like that. He just slap here, Sudarsana came out. Then Krishna said to Sudarsana, where is your power? You don't have power to check a monkey. Ketika Hanuman bersujud kepada Krishna, bisa menanyakan, Hanuman, ketika kamu masuk ke dari pintu gerbang itu, apakah tidak ada yang menghalangi kamu? Ya, ada yang menghalangi saya. Kemudian Hanuman menepuk pipinya, kemudian memuntahkan Sudarsana Cakra, dan Sri Krishna tertawa pada waktu itu. Hey, Sudarsana Cakra, di mana kekuatanmu? Oleh Krishna. And after all this lila, Garuda is coming. Garuda has pride that I can fly fast than anyone. Now after performing Krishna performed all this lila, Garuda is coming slowly. Krishna, what happened? This banner, this monkey came fast. You are coming last. You are a messenger. What happened? You have a proud that you can run fast. But what happened? Then Garuda became sad. You cannot say anything. Dan ketika itu semua lila ini terjadi seperti itu, tiba-tiba datanglah Garuda terakhir dia. Pelan-pelan dia datang dan menunduk malu seperti itu. Kemudian Krishna menegurnya, hey Garuda, mengapa kamu berikan monyet ini datang lebih dahulu? Bukannya kamu yang bisa terbang sangat cepat sekali? Mengapa sekarang Hanuman datang bisa lebih cepat daripada dirimu? Garuda hanya menunduk malu seperti itu. At that time, Hanuman, this is Ishta. Like Hanuman, pray one verse. Because Krishna request, you have to help Arjuna.
He said, Srinath Janakinath Aveda Paramatmani Mama Jivasya Jivanam Ramara Jivalochanam. I know, because he looks much, how can you say, the parents. He said, no, this is not Ajodhya. I went to Ajodhya many times. It looks like different. It looks like Dwarka. It is not my Prabhu's place. Then Krishna said, I invite you to help Arjuna. And he said. Dan pada waktu itu Sri Krishna berkata kepada Hanuman, oh Hanuman, tolong bantulah Arjuna untuk menghadapi peperangan seperti itu. Tetapi akhirnya Hanuman mau menyampaikan sebuah sloka seperti itu, ya, bahwa tidak ada perbedaan antara Anda, Sri Wisnu, Paramatma dan Sri Krishna, tetapi di dalam hati saya hanya ada Sri Ramachandra saja. Tetapi Krishna mengatakan, ya, saya yang mengundang kamu ke sini. Dan ketika Hanuman melihat di sana, oh ini bukan Ayodhya, ini bukan tempat Sri Rama. Ya, dan ini adalah Dwaraka. Dan Krishna mengatakan, ya memang benar, saya yang mengundang Anda untuk membantu Arjuna. After scrutinizing what's everything, Hanuman said, this is Dwaraka, you are Krishna, and I am giving Ram Dharma. And I am not disrespect you. Srinatha, Janakinatha. Sri, Lakshmi's husband, and Janaki, Sita's husband, Paramatma. Both are Paramatma. But please excuse me. Mama Jivasya Jivanam Ram Rajivarocha. My life is Ram. Yeah. My life is in front of Krishna. Krishna became very happy. Yes, this is devotee. Have fixedness for his Lord. Dan ketika melihat bahwa ini adalah Dwaraka, menyadari seperti itu, Hanuman berkata, oh Anda bukan Sri Rama, Anda adalah Krishna, tetapi Anda mengambil wujud Sri Rama. Tetapi maaf tuanku, ya, Sri Nate Janaki Nate, Sri antara Wisnu, Krishna dan Sri Rama, ya, itu adalah semuanya Paramatma. Tetapi di dalam hati saya, Rama adalah hidup saya, seperti itu. Krishna was very pleased. Dan Krishna menjadi sangat senang sekali karena dia memiliki istanista fix sekali kepada Tuhan pujaannya. And he said, Hanuman, you know what happened? Last incarnation, in Ramlila, you performed such a great job, but I never reward you anything. In this incarnation, so now, although I will become charioteer, you should stay on the flag. Everyone will know that you are giving weight to Pandavas. And therefore, within this flag, Hanuman personally present. Jadi ketika itu Sri Krishna mengatakan, oh Hanuman, ketika di Ramayana itu Anda melakukan banyak sekali pelayanan yang besar, dan sekarang saya tidak pernah memberikan hadiah kepada Anda. Tetapi sekarang ya, saya akan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Anda. Walaupun di medan perang itu saya hanya seorang kusir kereta bagi Arjuna, tetapi Anda akan berada di atas saya, di bendera Arjuna. Dan di sana orang-orang akan mengerti bahwa Hanuman lah yang memberikan sebuah angin kemenangan bagi ini. Dan Hanuman memang benar-benar hadir di bendera Arjuna, di kereta Arjuna. So in Mahabharata, there was a big sound coming, but no one knows where the sound is coming. The sound is coming from Hanuman, and the sound is so powerful, thousand soldiers, and how can you say, our horses, elephants, they used to die only by hearing the sound, such a furious sound. But everyone is watching where the sound is coming, and usually the sound is coming from this flag. From this flag, Hanuman was personally present there. Ya. Jadi ketika peperangan itu terjadi, ya, perang Mahabharata itu terjadi, dan tiba-tiba kadang-kadang terdengar suara yang sangat keras sekali dan membuat hati para prajurit menjadi ciut, dan kadang-kadang kuda-kuda dan gajah-gajah itu menjadi meninggal ketika mendengarkan suara yang keras itu. Dan orang-orang berpikir, dari mana datangnya suara ini? Dan beberapa kepribadian bisa